Kuha yun ah. Okay, sumataw si pare DJ. Uy, 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 malaki oh. Ano yan, tol? Alam na. First fish. First fish. Congrats. Congrats. Thank you. Ano, tol? Happy, tol! Bagi? Kingfish? Bangos? GT? Ano, tol? I-reveal na natin? Pakigancho, tol. Paki-reveal. Ayo! Ayan. Lee Tulapes. Roel Tulapes. Bong Itlog. Eugene Itlog. Pau Itlog. Pare-pare lang yan. Yan o. Wakas, nakabatak din. Gigigilang kita. Baon na yan. Naiangat mo, ihampas mo sa bato. Gancho bay, 20 kilos to bay. Man takutin, mamaya. Bibitaw na naman yan. Puti ah, puti. Diamond Trevally oh.
Bay, Diamond Trevally bay. Lapis in the house. Wow, Lul! Ginabiyong na kita. Hindi ko nga na video eh. Patalunin ulit. Okay, one more time. Talon. Tara na ha. Jump. Show. Jump. Come on, go up. Show up. Oh yeah! Nag-show ba tayo? Sige na, ito. Isa pa. Wag na. Ilililis ko sana eh. Yan talaga. Sabi ng dagat. Yan talagang sabit na taong. Di yan paulo. Ibot no? Inabiyong ko na eh. Sa assist to bira. Kasal. Ano? Videoan daw. Yes, yun yan. Yun oh. Harvest oh. Yeah, relax pre. Anong relax? Ay. Ngawit na? Maliit. Masama ngawit yung sabit sa bridge. Yung magsi 6 kilo tapos bridge pa yun oh, tol. Sabit sa bridge yung ngawit. Doble dun eh. Tol, pakigancho. Andyan na oh. Oh. DJ ko lang kagwapuan nito pre. Eh, yeah! Patalunin mo pa tol. Sa paluso ah. Ayan guys. Pangilan na natin yan? Pang-apat. Pang-apat na to pag naangat guys. Si Ruel naka-apat na. Muwi na. Boy takas. Malaki rin. Malamang. Guys, yung paano bumancho. Ang malupit na to. Malupit ang gancho to. Ayo! Ipre! Gancho mo! Galing! Mantra! Naku! Alay ko tatlo! Gancho mo! Sige! Gancho! Ayaw bumaon! Sino? May face reveal na tol. Oh yeah. Uwi na ako. Model, uwi ka na. Hindi na. Yun, si Batak Boy. Balat to. Spray ulit.
Nalaban. Yan na. Lumabas na. Lumabas na. Alang. Bayamak mo rin isabay. Gancho ako, sabi niyo. Gancho! Nakuha yun ha. Pagkakala mo. Tataba, no? Ay, namata. Tagatol. Bakit? Pakidalawa. Woo! Yan, cow fishing. One shot for Bong. Bong, what happened? Oh! Another one. Oh, change position. Kaya naman. Ang totoo, saan ilalagay? Andun sa taas. Doon, isang egg tray na yan. Change position. Alright. Ano tol? Kasag yun ha. Tawakasag. Tawakas tol. Yes! Lahat tayo nakadali. Hindi na. Asar Bong, tingin naman dyan. Eh yun oh. Uuwi na tayo. Tol. Nagaganchuin natin tol. Sana ma one click. Nakakaya pag di na one click to. walang ka walang wala tol. Iyan oh. Ang ilan tol? Tingin pang tatlo. Pangineng. Pangilan? Ilan? Isa. Bong, ilan? Isa. Dalawa. Dalawa? Wala. Tindi oh. Yes. Yun oh, mataw na oh. Paribong oh. Ang lupit to. May pagulong, ang ganda ng body language niya oh. Patay ang labis niyan. Ang ganda ng forma oh. Ang mga higpitan tol. Ano? Hindi nakawala. 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 Yun oh. Pangilan na yan, Buster? Jump, 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 jump. Jump, jump. Come on. Jump. Release to. Release. Jump. Ay, naputol. Galing. Yun o. Pangilang, Master? Ano, release? Release. Palok. Palok. Release. Master Eugene in the house. Ang dalawa na. Sa foul hook lang Tagda dalawa, tatlo, apat na kami. Woohoo! Pogi oh. Forma naman dyan. Woohoo!